amasan hitabang phala phatna hoi ap wa hingjing pathin thangba na ipwin chule online service a panmun hin lo ho zo si chunga ikipa naw iphung win hi chukitle ke mata zingzong pathinin dam na api a ka panmun ho lo thidinga ka umji in pa pathin thangba na ka pin hi tu jingka phana pathin thu a chom cha niki holi madiwa thupi ai kahindei len chu ile EPG a sodom khupi kisumang ham ti hi hichana dinga bible chang isim khom diwa kahindei len chu ile Ezekiel bungsom lagu changsom lilako apat somnga Ezekiel bungsom lagu changsom lilako apat somnga keman hinsim kate vetan nanawnu sodom themona chu hichi ahi ama le achanuten klit sana ani juvin anni aval ani juvin nupsa nasata ani jun hi wangin vai chatel aleng vai te agithu pi pove awlkan alamovin kema angsunga thet ta thiltam pi abolve hize a chu keman chi kamudo phana ama ho katol ma ahitai atheng isim do upathinin ibon chawa dinga phathin ebu pitaw hen bible a sodom khopi akitile lungthima hungkilang maspen genesis bungsom lako genesis bungsom lako a lot inan hung vantil teni su se dingo mihim kiloi khomos ahivin hi chule hitabang lungput nei mihim ho ji a sodom khopi kisumang ahi kitile kizolo ding ahi monga sodom khopi chu chunga ki sei banga mihim le mihim ki ka a kiwopdan phalo ho ji a ki susi ham ahi lowa ahi le thildang ji a ki susi ham ti hi tha gel dinga lom ta hedingin ka gelen hi amasapena hetlawa kho khas ahi le pathin plans ahi genesis bungsom lege changsom lagu mapat som thumle thums ivet na ahi le lot ina thil su ho masanga sodom khopi su mang ahi na ding plan umsa chu mutin awmin hi sodom mi te chon se na sang ta zo pathin kom analhung ahitai ani na a hetlawa kho khas ahi le I to bang chon set na ham ti hi sodom te chon set na pi pen genesis sunga akimopon hizong le Ezekiel la hi akimuti ni Ezekiel bungsom le gu changsom lilo ko apa som nga chun sodom mi te house ta le ning hling sela umwang wa vai again the ho khotu na la ngai lu na ani lo ji wa pathin a khopio asumang a hi tin asei sodom khopi kisu mang lo na azi pi pen si pi ham atile vai again the ho khotu na la ngai lu na ani lo ji wa pathin a khopio asumang a hi tin akise vai again the ho ngai lu ding khoto ding chule achungawa thil pha bolding ti bible aha sei khat hi ahil la hi chu hi e hol a ahina ding bang akisei poi ki kisei hilo mai the agaw lam ti individual spirituality ho sa win hi chu ahiding mong ahina hilla hi chi individual spirituality hi anato ti chu praxis appeal hing sa ding hi ho sa be se powe kitile kisei hilo mai the ei ho society a hin vice again the ho chunga thil phobol jong chomkhat ge koiro trile achan diwa lom ho kisan kila pi si ehna yin ho ina pathin thui ingai wa la isa wa itaw wa ihung pot do tiang no vice again the ho ding gel lo wa ema ding bo igi gel hi pathin lung thai na hidingin gin cha ang pon pathin a hian a character tam pi hol a khat chu hi le vice again the te align pi he Israel ten vice again the hatlo sam ho a khoto du hi pathin thupi kha ai vice again the ho khoto le ngai lu na hin
pathin cha I hi naw apho chet ding ai pathin cha a hi lo li Christian ka hi itiwa vai jagen the ho ngai lu na ini the lo wa hi le hi naw la pathin I het naw a hla same ti the din mona eu mo hi Sodom khopi ki su ma nga ko na ki hil na ini tiang le ne da do na ki vending no mele pasal a hi lo le mi him ki ka ki wop dan phalowa gon ki vending ti ho I ha se win hil la vai jagen the ho chunga I mo po naw isi po ni ne le do na ki tublo chida anom aninga chon ho ko Sodom mi te to te ka zong lew hen Sodom mi te to ki nai zo ho chu ne lo go ba ning ling sel a hi wanga vai jagen the ho photo lo a hi win hi set na dong ho dong chu a ho nai hi zong la Bible ni Sodom chunga ase vai jagen the ho a hi na ding banga I ho sa lo hi pathian lung thaina hi dingin ta asan ong pon hi mimasa ho chu ivetna hi le aki lung sit naw aki ngai lu naw chu sei mang mu en aw min hi a hi le hitu bang chon dan phatta pathin thu to ki to neyu chu gospel hung lu zowin hat che le kilom a hin la kho sa lo langzo imanota ni Bible isim danun pathin I het dan ni atha bia ikigel pha no angai ta ni pathinin igam sung su mang ding gong hen lang le mi mu dinga chon se ho sangin mi mu dinga chon pha chu ni lo wa phathi chang a hi wanga alung singa vai cha gen the ho kho sa na nei lo ho zo hinte tin ka yere ni achai nan Sodom le Gomorrah kisu manga a banga ho wang kisu manga I diu akide idei sa po hi pathinin ne lago pi ho sumlapai pi ho hi it's a low hela avai chagen thei ho dinga ki hong phal ta ai iman cha div ikitim num naw a hi pathina kuna phathe na ichan ho vai chagen thei ho chunga ki hong phal ta pan lading in ikitim mu ben hi Sodom le Gomorrah chu a hawin ning leng se na til I zakai nei a hi win a hi wanga vai cha gen thei ho chunga khotona anei powin achungwa pathin lunglai lo na ahung stan hi alang khana misodonia ho bung hin vet ki tenga ahle again the na wat thu le zengwangin pathina dinga kyong phal ta na hin to zewin pathin phathe na achangwin hi ei ho zong tu jingka phana ikitim num naw hi ale Sodom le Gomorrah bang ilovin Macedonia ho bung bangin ki hong phal ta inei ego ho ki hong phal ta angai again the avai cho dingin ikhul hanui te tin tu jingka phana ikitim mo ben hi pathin thu isei naw isim do na ho zo se pathin ebon chawa dinga pathin ebo pi hanlang sei hil sei wal omada pathin mina ke ngai da muti ke ma phat man san zui tan ti ka ki pa